Pozdrav youtuberi, dobrodošli na kanal Best Tools. U današnjem videu imamo jedno testiranje, ajmo reći jednu recenzicu i jedno malo objašnjenje ili kako da ga nazovemo, jedno malo moje iskustvo ili moja pretpostavka prema nekim nastavcima za trimer. Pa ostanite s nama u nastavku videa. Kao što smo rekli u uvodu, u današnjem videu testiramo ponovo jedan nastavak za trimer. Rećemo neku, hajmo reći, svoje mišljenje za ovaj nastavak, neko naše iskustvo, kako smo mi to doživjeli, odnosno šta tačno mislimo o tim nastavcima. Ako pratite naš kanal, mogli ste vidjeti u zadnjih par videa dosta je bilo nekih recenzija i testiranja za nastavaka za trimer. Kao što smo spominjali, bilo je nekih i kopača i glava za trimer i svašta nešto. Sa današnjim videom pronašli smo još dva nova nastavka za trimer, od kojih ni jedan nisu licencirani za bilo kakav rad na trimeru. Tražili smo dosta na Google, na YouTube, na dosta tih društvenih mreža, da li i jedan ovlašteni, hajmo reći, proizvođač, distributer, bio to profi, malo manje profi, da li ima proizvodnju ovakvih nastavaka za trimer. Ni jednog proizvođača trimera ni nastavaka za trimer nisu mogli da pronađemo ovako nešto slično. Da li to bila Husqvarna, da li bio Stihl, da li bio Villager, da li bio Angel, ne znam, hajmo reći od tih nekih hobby brendova, ni od jednog tog proizvođača nisu mogli da nađemo nešto slično kao što mi imamo u današnjem videu da predstavimo. Nastavak nož ili glava, kako god hoćete, u današnjem videu koji imamo na recenziji i vidjet ćemo da li ćemo testirati, na testiranju je nož, kako ga zovu, za visoku travu. Kao što možete vidjeti, znači ovo pakovanje samo po sebi govori sve. Nikakvog apsolutno uputstva, da li to bilo za rukovanje, nikakvog uputstva za zaštitu korisnika u radu s ovim, apsolutno ništa. Ovaj nastavak sam pronašao u jednoj radnji, 4,5-5 eura, tako je nešto cijena otprilike bila, uopšte nije skup, čisto iz nekakve radoznalosti i želje da vidimo stvarno kakav je i ovaj nastavak, da li on uopšte funkcioniše, koliko je to sigurno, da li to će uštediti nekog novca za kupovanje lasa, silika, niti, kako god hoćete, da li će ovo biti štetno za trimer, čisto iz te neke radoznalosti. Sada ćemo otvoriti ovo silno pakovanje koje je nevjerovatno upakovano, da vidimo zaista kakav je ovaj nož. To možemo vidjeti, znači nož za trimer, za visoku travu, tako ga bar nazivaju, tako ga predstavljaju. Samo po sebi, znači na prvi pogled, materijal od kojeg je izrađen, apsolutno, iskreno, ni za šta ne služi. Ovo je tako providno, tako je. Ovdje kao vidimo ta 3 kraka sa sječivom, evo, kao što možemo vidjeti, to je kao nešto, ovdje možete vidjeti da je naoštreno, ali u biti ništa to nije naoštreno. Evo možete vidjeti, pogledajte.
ni sa jedne, ni sa druge strane. Ovdje imamo kao neku pop nitnu, šta je već ovo, spljoštena, drži to, ovo u biti, kako sam gledao neke te videe, kako se okreće trimer, ovo se ispravi ovako i ovi krakovi bi trebali da kose tu visoku travu. Kao namjena je za visoku travu, ali ja čisto sumnjam da je ovo sigurno za bilo šta da kosi, radi i da se montira na trimer. Ovdje vidimo standardni otvor, ide kao standardni nož za trimer se montira kao cirkular nož, znači u biti skine se glava, stavi se ovaj nož, jedna podloška, druga matica se navrne i to je to. Glava je poprilično, odnosno ovaj nož poprilično je težak. Ovaj što sam ja kupio je sa 3 kraka. Viđao sam na YouTubeu sa 5 krakova, ta iskreno da vam kažem nisam mogao ni pronaći. Više mi bilo, hajde da nađem taj, ali evo pronašao sam ovi. Princip je isti kao i onaj, samo što je ovaj sa 3 kraka, onaj sa 5 krakova. Koliko je ovo pametno uzimat, koliko je sigurno rad s ovim, mislim da apsolutno nije ništa. Ni sigurno, ni pametno. Ako mislite da ćete uštediti nekog novca za da ne kupujete las za trimer ili sili kako hoćete, da ovo namontirate, ovo iz moje perspektive, moje kao što kažu tačke gledišta, ovo nije sigurno ni za trimer, a najbitnije nije sigurno ni za korisnika koji rukuje trimerom. Sve što možete vidjeti na internetu, pronaći na bilo kojim stranicama od profesionalnih proizvođača trimera kao što su Stihl i Husqvarna, jedini nož za trimer koji oni proizvode svoj, to je onaj standardni trokraki nož i nož cirkular. I viđao sam, imaju oni noževi ovako sa ravni kao biti kao nož od kosiljci. Ovako nešto nisam vidio ni od jednog tog proizvođača, tako ovo da je funkcionalno, da je sigurno za korisnika, vjerovatno bi ili Stihl ili Husqvarna proizvodila. Ovo je čisto, kao što kažu, kinesko smeće koje je opasno za trimer, ali trimer manje više, to se sve može namiriti. Ali u biti za korisnika je najbitnije to kada radi sa trimerom da je siguran da se nešto ne do Bog ne desi. Ovo ja kao što vidim, ova nitnica ovdje, ovo vrlo lagano može ispast. Vi nikad u travi ne znate šta ima, da li ima željeza, da li ima kamenja. To kad udari u to frkne, ako frkne u travu, ok, trava manje i više, ili ako se nešto desi trimerom, trimer možete namiriti, ali u krajnjem slučaju, znači ako ne do Bog udari negdje, udari vas u tolikoj brzini po nozi da dođe do povreda, mislim da ovo nimalo nije sigurno. Ali čisto, eto, radi nekog testa, rizikovat ćemo, probat ćemo znači ovaj nastavak, da vidimo da li je to zaista, ko što kažu, za visoku travu, da li to zaista uopšte može kositi, ali u biti obućemo neku, hajmo reći, sigurnosnu opremu i polako ćemo probati da vidimo zaista da li to reže i travu, a kako ja vidim ovo apsolutno nema nikakve funkcije, ali eto. Vjerovatno ima, ali u biti po mom nekom mišljenju mislim da je ovo opterećenje za trimer, opterećenje za korisnika koji radi s tim da bi uštedili, ne znam ni ja, 3, 4, 5 eura, da ne kupujete silik, da uštedite te 4-5 sekundi vremena koji ćete zamijeniti silik. Ja vam to ne bi preporučio da radite. Ali eto, čisto iz nekog testa. Znači, uzet ćemo testirati ovaj nož danas da vidimo da li je on funkcionalan ili nije, ali u 100% sam siguran, znači da ovo niti je funkcionalno, a pogotovo najbitnije nije sigurno. Što se tiče znači ovog noža, o njemu smo dosta rekli. Između ostalog, usput
da predstavimo i ovu ubicu trimera. Ovo je bukvalno ubica trimera. Vjerujte da sam ovo gledao, znači na YouTube-u dosta videa. Ovo ja ne mogu pod prvo da shvatim te osobe koje se usude ovo da namontiraju na trimer i da rade s ovim. Pogledajte ovo. Glava za trimer sa lancem za motornu pilu. Kineskog porijekla, naravno kao i ovu. U kutici, kao što možete vidjeti, dobijemo dvije podloške i jedan imbus ključ koji vjerovatno služi da se odvrne ovi imbus vijeci. Unutra, naravno, nikakvog uputstva, nikakve sigurnosne mjere, apsolutno ništa. Ovo sam čisto uzeo iz razloga da vam kažem da ovu apsolutno nikako ne kupujete. Ponovo napominjem kako za ovaj 10.000 puta gore. Da bi uštedili na vremenu, na lasu za trimer nekih 2, 3, 4 eura, ovo da kupite, da radite, ni u kojem slučaju moja preporuka ovo da se koristi. Pod prvo, ovo nikakve sigurnosne mjere nema. Druga stvar, nakon 5 do 10 minuta rada s ovim mislim da bi se trimer raspao. Pod prvo, što znači ovaj lanac nije uopšte namijenjen u tu svrhu. Lanac za motornu pilu je namijenjen naravno za motornu pilu. Kao što možemo vidjeti, na ovom lancu imaju samo unutarnji zubi, vanjski koji sjeku na motornoj pili, njih nema, ali nebitno. Ovdje možemo vidjeti, znači da je ne na kakve dvije osovinice ovaj lanac stavljen, ne do Bog da ovaj lanac pukne, znači hajde što će vam trimer zezno, što će doći do pucanja glave i šipke, nevjerovatne sam videe gledao koliko ovo je smeće živo. Najbitnije od svega toga, znači, može doći do povrede korisnika koji radi s njim. Znači, moja preporuka, ovo, gdje god da vidite, nemojte ovo uzimati. Iz razloga tog što nikakve sigurnosne mjere nema. Niko, znači, od ovih Kineza koji je ovo proizveo, niko u biti ne misli na vašu sigurnost. Ponovo napominjem, kako za ovaj, tako i za ovaj. Ovo da je dobro, funkcionalno i sigurno, ovo bi proizvodila Husqvarna, Stihl, pa nebitno i manje poznatiji brendovi, hajmo reći hobi varijante, Villager, Einhell i ostali. Apsolutno, znači, ovo je M ubica trimera, M, ne do Bog, može doći do povrede. Ovo, apsolutno, niti ćemo testirati, niti ću stavljati ovo na trimer. Pod prvo, iz svoje sigurnosne mjere, ovo neću stavljati. Uzeo sam ga čisto, znači da vam pokažem i iz moje neke perspektive i mog iskustva lično da vam kažem da ovakve stvari ne uzimate. Ako mislite da uštedite na novcu i vremenu za mijenjanje silika, grdno ćete se prevariti. Ne fali vam znači ništa kad potrošite silik, las, kako god hoćete, na glavi trimera. Ugasite trimer, sjedite 5 minuta, odmorite malo, to vam je minuta posla, provuste silik, imate sad one namotavajuće glave, okrenite, samo namotajte, nastavite raditi i to je sve. Ovo, znači, pod prvo u travi, ako kosite, vi nikad ne znate šta unutra ima u travi, ne do Bog doće do pucanja ovog, doće da ošteti se trimer. Najbitnije od toga svega, znači, ne do Bog vas će ozlijediti trimer, manje više to ćete namiriti sve, ali zdravlje i povrede, znači, to ne možete namiriti. Čisto, znači, kupljenje iz razloga, samo da vam kažem da ovo nikakve sigurnosne mjere nema. Ovo niti ću koristiti, ni bilo šta, bukvalno ovu glavu ću ostaviti na stranu, možda ću iskoristiti ovaj lanac skinta ako im bude trebalo nešto da zavežem ili ne znam, ni ja, nemam pojma, ali definitivno ovo ne bi preporučio nikom. To je bilo usput uz ovaj. Šta sam vam još htio napomenuti,
jednu vrlo zanimljivu stvarčicu. Jeste to lasa za trimer proizvođača Village. Viđao sam dosta ovih lasova, stvarno dosta proizvođača i dosta brendova i kvaliteta i pod prvo što mi se svidlo pakovanje. Pakovanje je prelijepo, vidite kutica je neka 20 cm sa 20, vrlo je praktično, debljina 2,4, 50 metara dođe i ovdje vidimo da je okrugli i piše silent, znači kao tihi. Drugo, vrlo je zanimljivo, znači što apsolutno ne morate otvarati ovu kuticu, iz sredine samo izvučete ovaj las i izvlačite, osjećate koliko vam treba, namotate na svoju glavu i ne može doći do petljanja lasa ili nešto da se patite, da se on zapetlja, da vi ne možete namotati ga tamo vamo, vrlo zanimljivo. Ovo eto, čisto onako usput, 50 metara 2,4, možete vidjeti kakav je las, okrugli je, ali kao ima neka rebra kao na sebi, ne znam može li se vidjeti na kameru, evo možete pogledati. I svidlo mi se ovo pakovanje, ovaj las nisam još isprobao, ali nije neka cijena, 50 metara, negdje oko 4,5 eura, tako nešto dođe. Čisto sam htio da vam pokažem ovo, ako je neko kupovao ovaj las, ja ga još nisam probao, kupio sam ga, ima sigurno 10-15 dana, ali eto imam nekog starog lasa, njega koristim, čekam da to potrošim pa da probam. Čisto sam htio samo da vam kažem, ako je neko uzima ovaj las, volio bi da mi kažete iskustva kakav je kvalitet, da li se brzo troši i kakav je za košnju. Eto, to možete ostaviti u komentarima dole vaše mišljenje ako ste imali iskustva sa ovim lasom. Sada ćemo otići namontirati ovaj trokraki nož, čisto radi testa, da isprobamo, ali ćemo paziti polako sa trimerom da vidimo da li to zaista može rezati travu, a mislim ako bude rezalo da apsolutno ovo neću koristiti. Ali eto, čisto radi testa, otićemo namontirati ih, polako probati da vidimo da li to zaista uopšte išta može kositi. Kao što smo mogli vidjeti, znači što se tiče tog, kao što možete vidjeti, noža za visoku travu, nešto da je wow, nije. Da sad ne sječe, ali je to vrlo slabo. Po meni las dosta bolje sječe, em je i u najbitniju ruku i sigurniji dosta. Kako sam kosio, vidim da trimeru treba dosta snage, dosta jači gas, da se dosta opterećuje prilikom rada, znači sa ovim nožem.
u odnosu na las, običnu glavu ili onu glavu možete vidjeti u našem, mislim da je predzadnji video, nije zadnji, mislim da je zadnji ili je predzadnji, ne znam tačno. Ostavit ću vam na kraju videa koji je video u pitanju. Možete vidjeti ona crna plastična glava sa 5 krakova lasa. Ona je, pa hajmo reći, 10 puta bolja i sigurnija nego ovu. Na kraju, šta da kažemo, znači što se mene tiče iz ličnog iskustva, ja ovaj nož ne bi nikom preporučio za trimer. Pod prvo, radi znači vaše sigurnosti i bezbjednosti, kao što možemo vidjeti, ovo da udari u nešto može doći do pucanja, da vas udari po nogama, ozlijedi, povrijedi. Znači, to vam najmanje treba kada nešto radite, odnosno kada kosite. To bi bilo sve, znači što se tiče ovog videa, to je naše neko mišljenje bilo, naša preporuka iz naše perspektive, znači našeg iskustva. Ovo u budućnosti nećemo koristiti na trimeru, ni ovo, ni pogotovo onaj sa lancem, njega nećemo ni testirati, ni probati. Kao što smo rekli u videu, čisto smo ga uzeli da vam kažemo šta je naša preporuka, da ne uzimate, ako mislite, još jednom kažem, da ćete uštediti na vremenu ili na novcu nekih 2-3 eura što ćete kupiti las, to vam ne znači ništa. Bolje znači da dadnete ta 2-3 eura, namotate las, kosite, istroši se, sjedete, opet odmorite malo, namotate, nego ne do Bog da dođe do povrede i da oštetite trimer. To bi bilo sve što se tiče ovog videa. Kome se video svideo može like, share, subscribe, kome nije, naravno, poznato opet može, pa se vidimo u nekom narednom videu. Veliki pozdrav!